Guys, nag-jogging yung mag-ama ko. Hi, ate ko! Hi, ate. Hi, guys! Saan kayo nakarating? Doon sa Bigamol. Sa Mulobisya. Papa, tita ko mo sa ate. Ay, ate ko. Yung model ko, guys. Ano pa ako bibidyoan mo? Yung guys, oh, nagja-jogging, guys. Ayun, Yung guys, nag-jogging, guys. Papalakas ng resistensya yung ate ko, guys. Bago kalimitan? Bago ka? Tama na, ate. Kaway-kaway. Wow.